एबे चर्चा रही चौद्वार मंडल कारागार जेलरू दुर्दांत बिहारी अपराधी फेरार पर एबे जेलर प्रत्येक घटना को नहीं नुआ रोचक तथ्य पदाकू आसुची। यही कारागार रे सबकिछि ठीक ठाक चालू नथिबा अभियोग होईची। केतेबेले कैदी आत्महत्या करि पकाउची तो आउ केतेबेले जेलर सुउच्च पाचेरी डेई कैदी फेरार होई जाउची। यही सब भितरे जड़े महिला बंदी ठारू जेल रे जमा रखा जाइथिबा सुना गहना गायब होइजिबा घटना एबे संपूर्ण कारागार अधिकारी दायित्व नहीं प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। यही जेल रे विभिन्न अनियमितता चलीथिला बेले एबे अधिकारी और कर्मचारी मध्य कादुआ फिंगा राजनीति चलीछि। तेबे उक्त महिला जनक एने चौद्वार थाना रे एतला देबा सह जेल अधीक्षक चक्रांत विषय रे जहा कहिसंती ताहा समस्तंकु चकित करिछि। जेल अधीक्षक एपरी हीन कार्य करि पारंती बोली साधारण रे प्रश्न उठुछि। गोटिए परे गोटिए घटना को नहीं एबे चर्चा रे चौद्वार जेल पूर्वरु जेल रु कैदी चंपट मारिबा कैदी मानकर आत्महत्या परे एबे जड़े सजा काटुथिबा लोकर सुना गहना गायब हेबा घटना एबे चर्चार परिसर को आसीची। कटक जिला महांगा थाना शुक्लेश्वर ग्रामर इतिश्री महांती एक मामला रे 2025 मसीहा सेप्टेम्बर 22 तारिख दिन गिरफ होई 23 तारिख दिन चौद्वार जेल को आसीथिले। सेठारे सीसीटीवी कैमेरा सम्मुखरे जेल कर्मचारी माने तांको ठारू पिंधिथिबा 6 ग्राम ओजनर सुना कानर हले 5 ग्राम ओजनर एक सुना मुदी एवं एक नाक गुणा काढ़ी नैथिले। ताहाकू एक माटिया रंगर खाम भितरे रखी ता उपरे इतिश्री दस्तखत मध्य कराइथिले। एहा परे इतिश्री 3 मास विचार विभागीय हाजत रे रहिबा परे 2025 मसीहा डिसेम्बर 23 तारिख रे जामिन पाई जेल रु मुकुली थिले। तेबे मुकुलिबा समय रे इतिश्री जेलर को जिमा थिबा गहना कथा मागिथिले। मात्र से दीर्घ 2 घंटा 45 मिनिट इतिश्री को अपेक्षा कराई गहना खोजाखोजी करी शेष रे गहना मिलुनी बोली कहिथिले। एथि सहित 2 रु 3 दिन परे आसीबा पाई मध्य कहिथिले। एहा परे इतिश्री एकाधिक बार जेल को आसी तांको गहना मागिथिले मध्य जेल कर्तृपक्ष तांको गहना देई नथिले। एहा परे गत जानुआरी 7 तारिख दिन इतिश्री जेल सुपरिटेंडेंट सुजित राउल को भेटी ए विषय रे कहिथिले। श्री राउल तांको 10 दिन समय मागिथिले। 10 दिन परे इतिश्री फोन करिबा परे सुपरिटेंडेंट श्री राउल अलंकार फेराइबा परिवर्ते पूर्वतन जेलरଙ୍କ नामरे मामला करिबाकू प्रवर्ताइथिले। पूर्वतन जेलर संतोषिनी दास को नामरे थाना रे एतला कले किछि टंका मध्य देबे बोली से लोभ देखाइथिले। चौद्वार जेल कारागार थी तो सेठी आसिकी पहुँचला बेले दिन 3टा ରୁ 5टा मध्य आसिकी मु पहुँची। पहुँचला पर मोर किसी गहना कानरटे मुदीटे आ नाकरटे मु ओल्लैकी जेल जे थिले जेल कर्मचारी तांको देइथिली। सी मते कहिथिले जे तमे गला दिन तुम जिनस नहीं जीव। मु गत डिसेम्बर 23 तारिख रे जामिन रे आसला बेले मु जिनस मागिली किंतु जेल जे जेलर अच्छा से कहले जे मैडम आप जिनस मिलूनी। मत बहुत समय संध्या 6टा ରୁ राति 8:45 जाके जिनस खोजली किंतु मिललानी। मत कहले जे तुम जाओ आम जिनस खोजिकी आपको 2-3 दिन भीतर डाकिबी। एमती 4-5 थर दौड़ेले किंतु मो जिनस मिललानी। सेकेंड थर है मु 7 तारिख न पुणी जानुआरी 7 रे जाइतिली सेठिकी से गला को जो अध्यक्ष अच्छा जो सुजित राउल सर सी मत कहले जे आमको 10-15 दिन समय दियो आम जिन तथापि 10-15 दिन समय देली। किंतु गत 23 तारिख में मोर बंधु फोन मो फोन जो से रिसीव कले मोर गोटे बंधु फोन फोन से फोन करते कहगला जे पूर्वतन जेलर जी थे संतोषिनी दास बोली ना जे सी आमको जिनस हैंड ओवर करना आम क्वेश्चन कलु जे जदि से सब कागज पत्र देकी गले जो मो जिनस केमी देले कि मुझे गोटे स्पष्ट अनुमान कर पूर्वतन जेलर मैडम को से फसैया चेष्टा कर मत भी प्रलोभन देखा तुम ना एतला दियो
ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ 3 ମାସ ଭିତରେ ରହିଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଗୋଟେ ଥର ବି ପୂଜା ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲି, କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖିନି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ସୁଜିତ ରାଉଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁପରଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ପୁରା ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତମେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜିନିଷ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋ ଜିନିଷ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଇତିଶ୍ରୀ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେବା ସହିତ ଜେଲରେ ସିସିଟିଭି ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗହଣା ଫେରାଇବାକୁ ସେ ଦାବି କରିବା ସହ ଶ୍ରୀ ରାଉଳଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଏଇ ଯୋଉ ଥାନାର ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ସେ ଲେଡି ଯିଏ ଦେଇଛି ତା ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥାନାରେ ଅଲରେଡି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଇଛୁ ଏ ଥାନାରେ? ମାମଲାଟା। ହଁ ଥାନାରେ? ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ। ତା ନା ନୁହେଁ, ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ 23/9 ଜେଲକୁ ଆସିଲା, 23/9/25 ଜେଲକୁ ଆସିଲା ସେ ଲେଡି। ହୁଁ ତାପରେ ରିଲିଜ ଗଲା ଏଠି 23/12। ହୁଁ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ କ୍ଲେମ କଲା ଯେ ତାପରେ ସିଏ ରିଲିଜ ଗଲା ଏଠୁ 23/12। ହୁଁ ତାପରେ 5/1/26 ଜେଲକୁ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ମୋର ଏମିତି ସୁନା ଫୁନା ଜିନିଷ ଥିଲା ହୁଁ ଆଉ ମୋର ମୁଁ ପାଇନି। ହୁଁ ତାପରେ ଆମେ କୋରିକଲା ବେଳୁ ଯିଏ ଗେଟ୍ ଅର୍ଡର ସେଦିନ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ରିସିଭ କରିଛି ସୁନା, ତାର ଗେଟ୍ ଅର୍ଡର ରିସିଭ କରିଛି, ଆଡମିସନ ଅଫିସର ବି ରିସିଭ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ରିସିଭ କରିକି ସେ ସୁନାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ହୁଁ ଜେଲରକୁ ଆମର ଏକ୍ସ ଜେଲର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଛି ହୁଁ ସେ ସୁନା। ହୁଁ ହେଲେ ସେ ଜେଲର ଆଉ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ଅଫିସର ରହିଲା, ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ରହିଲା, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ଜେଲର ବି ରହିଲା, ହୁଁ ତାକୁ ଆଉ ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ହେଲା କି ହୁଁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିନାହାନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ହୁଁ କି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲି ଅବଗତ ନୁହେଁ। ହୁଁ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜେଲ ମାନୁଆଲ ରୁଲ କହୁଛି ଯେ ସବୁ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟର ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ ପ୍ରପର୍ଟିର କଷ୍ଟୋଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଲର। ହୁଁ ସିନିୟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡର ସେଥିରେ କୌଣସି ରୋଲ ନାହିଁ। ହୁଁ ସିନିୟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡର ସେ ଜିନିଷ କଣ ଜାଣନ୍ତିନି କି ଦେଖନ୍ତିନି, ହୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ସେୟା ହୁଁ ହେଲା କି। ହୁଁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରି ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ସେ ଲେଡି ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଲେମ କଲେ ଯେ ଏମିତି ମୋର ମିସିଂ ଅଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଁ ଆମେ ଇଏ କରିକି ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିକି ଇମିଡିଏଟ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ନା 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 ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ମୁଁ ସେମିତି କାହିଁ କରିଯିବି ଆଜ୍ଞା। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ତପନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV।